Matugnaw nga kabuntagon mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Maayong buntag. Naa na sad ta karon sa atoa nga ikatulo nga episode mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag. Apan sa dili pa nato usugdan ang ato nga mensahe ato sang paminawon kining mensahe sa awit. Knowing that Christ our Lord was dead, Mary arose that first Easter morn and went to the tomb. Peter and John came following on, and when they found the Savior gone, as they turned to go, John said with a glow, He's living again. He's living again. He reigns from on high. Oh yes, it's true, He came here to die. He rose from the grave, rolled that stone away. I'm glad to say He's living again. When this world says our Lord is dead, they can't find proof in what they said. They seek the grave where His body lay, a story to end. Oh, but I'll take them to a borrowed tomb, show them that hollow, empty room. His story lives on. He's risen, He's gone. He's living again. He's living again. He reigns from on high. Atong mga kaigsuonan sa Liberty Bible Baptist Church ang bansang San Isidro Bohol, maayong buntag kanyang tanan. Akong pagampo tinguha nga natas mo panlawas o ang Dios mga panalangin ganinyo. Itong mga kaigsuonan nga pastor sa Bohol, mga kaigsuonan natong pastor sa Tibok Nasod, labi na sa itong labaw nga magagahom nga naghatag nato og kahigyonan karon nga makawalin sad ta sa Facebook o sa ato nga YouTube channel. I-follow lang ninyo ang ato nga mga channels. Dr. Army Salva, Pastor Kent Salva, kung sino pastor pa sa Wendell Bermesa, Mactan, Liberty Baptist Church sa Plato City. Ang Dios magapanlangin nato. Maayong buntag natong tanan mga kaigsuonan. Nagsugod na ta sa ato nga mensahe karon. Kagahapon nagisgutam hitungod sa ato ang kinatibuk-an pagkatao. O kagahapon nakahibaw ta that a man is a three-part being. Ug salamat sa Dios nga ang Biblia nagtudlo nato nga ang tao tulo siya kabahin. Aduna siya gitawag og espiritu, og lawas, og kalag. O kini nagatudlo kanato nga ang tao tungod kay tulo man siya kabahin, ang iyaha nga lawas mobalik sa abog human kita mamatay, og ang iyaha nga espiritu mobalik sa Dios kinsa mao ang naghatag niini, og ang kalag mao ang hukman sa linaw nga kalayo sa impierno tungod sa atoang nga kasalanan. Og karon mga igsoon atong hisgutan niining takna sa kabuntagon isip pagpadayon sa atong pagtuon mahitungod sa kaluwasan unsa may pamaagi aron nga ang atong kalag dili maimpierno. Tungod kay klaro man kayo na nga giingon sa Biblia sa Book of Thessalonians, 2 Thessalonians chapter number 1, sa Book of 2 Thessalonians, 2 Thessalonians chapter number 1, verse number 7. Verse number 8 rather. The Bible said, in flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. In verse 9, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. O this morning, ato makita mga igsuon ang gisultis Biblia nga aduna joy tinuod nga impierno diin adto didto ibutang og itambog ang mga tao
nga walay relasyon sa Dios. Wala musunod sa insaktong ebanghelyo ni Kristo nga si Jesus namatay, gilubong ug labanhaw aron bayran ang atong kasalanan. Ingon ang Biblia didto sa krus sa Kalbaryo, it is finished. Si Jesus Christ namatay dito sa krus sa Kalbaryo, umingon siya, it is finished. O ang Bible nagistorya mga igsuon nga naa gyud impierno nga gi nahimutang aron nga diin ang mga tawo nga wala mutuo sa ebanghelyo sa Dios adto sila itambog sa walay katapusan. Mao na nga importante kayo nga atong asayron kinsa man gyud ang makaluwas. Kay daghang mga tawo naghuna-huna nga ang kaluwasan is through by religion, through by good works, through by baptism, through by laws, o nasipyat sila ni ana nga bahin nganuman tungod kay wala kana giingon sa Biblia. Ingon ang Biblia sa Book of James 7:15 nga magapangaha sa pagsunod sa balaod apan siya nakasipyat sa usa ka bahin niini, siya nahimong masinupakon sa tanan. Think about it mga igsuon nga kung ikaw nasipyat sa usa lamang ka basahon sa balaod, di gali ta halos ka memorize. Pagsunod pa ba? Muna ang kamaturan ni gala igsuon nga ang kaluwasan wala sa religion, ang kaluwasan wala sa balaod, wala sa good works, o labaw na nga wala sa baptism. O kini makaplagan lamang nato diha mga igsuon sa balang kasulatan, o ang atong gisgutan karon the bridge of life. Kinsa man gyud ang ato nga taytayan or tulay paingon sa kinabuhi. Ingon si Kristo sa John chapter number 14 verse number 6, ingon si Jesus Christ, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, way makaadto sa Amahan kung di moagi kanako. Ingon si Kristo diha sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ingon siya diha, ug walay kaluwasan pinaagi ni bisan kinsa nga lain, kay walay laing ngalan sa ilalom sa langit nga gikahatag sa Dios aron ang tanang tawo kinahanglan maluwas. Wala ngalan ni Jesus Christ. Ug nining kabuntagon mga igsuon, the bridge of life walay lain si Jesus Christ. Ingon ang Biblia sa Romans chapter number 3. Romans chapter number 3 verse number 23. Ingon ang Biblia sa verse number 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. Kitang tanang mga tao maimpierno ta tungod sa ato nga kasalanan, tungod sa kasalanan ni atong nasunod gikan sa atong amahan o inahan. Og ang verse 24 naghatag kini kasulbaran, ingon siya, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ang bridge paingon sa kinabuhi nga walay katapusan mga igsuon si Jesus ra gyud. Sa ikayon ko na ganiha, dili good works, dili religion, dili laws, dili kining gitawag baptism. Apan ang Bible nagistorya, ingon ang Bible, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Kita iyahang gipakamatarong, matud pa nga libre gayud pinaagi sa grasya, tungod sa grasya pinaagi diha sa paglukat ni Ginoong Hesukristo kanato. Mga igsuon, ang naghatag natog bridge paingon sa kinabuhi si Kristo ra gyud. O ingon ang Biblia sa Romans chapter number 10 verse number 3 o 4. Romans 10:3 o 4 ningon siya, for they being ignorant of God's righteousness, daga mga taong nahimo ignorante sa pamaagi sa Ginoo sa pagmatarong sa atong kaugalingon, sa pamaagi sa Ginoo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Ingon ang Bible, and going about to establish their own righteousness. Daga mga tao tungod sa ilang pagka-ignorante, pagka-inosente,
nagtinguha sila sa pagtukod sa ilang kaugalingon nga pagmatarong sa kaugalingon. Nagtinguha sila sa pagtukod sa ilang kaugalingon sa pagluwas sa ilang kaugalingon. Nagtinguha sila sa pagtukod sa ilang kaugalingon sa pagsulbad o pagsalbar sa ilang kalag aron dili maimperno. Apan klaro kay ning giingos Biblia, and they being ignorant of God's righteousness. Ignorante sila sa kamatuoran. Ignorante sila sa pamaagis Ginoo sa pagluwas, and going about to establish their own righteousness. Ilang gitinguha sa tukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong, having not submitted themselves unto the righteousness of God. Mo ni gihimo sa daghanan kaayong mga relihiyon karon. Daghanan kaayong mga tao karon, nagatinguha sila sa pagtukod sa ilang kaugalingong kaluwasan, pagkamatarong, pagkabalaan, apan ang mga igsoon ng Bible ag istorya nga wala sila mosubmitar sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Verse 4, for Christ is the end of the law. Christ is the end of the law for the righteousness to everyone that believeth. Ang kaluwasan, ang pagkamatarong o ang pag-adto sa langit pinaagi ra gyud sa imong pagtuo diha ni Kristo Jesus. Ingon ang Bible, for Christ is the end of the law, meaning mga igsuon nga kadtong gihimo ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, natapos na. Iyang gihimo aron pagatapuson ang atong pag-antos, iyatang lukaton, iyatang luwason, iyatang tagaag kinabuhi pinaagi sa buhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ningon siya, it is finished. Ang atong buhaton tuo, salig, hinulsol sa atong makasalanan ug dawaton nato si Jesus nga atong manluluwas. Ingon siya mga igsuon matud pa sa Lucas 19 bersikulo 10, ingon ang Biblia, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Igala igsoon kitang tanan nangalaglag ta, kitang tanan nahisalaag ta, kitang tanan padulong ta sa imperno, apan salamat sa Dios nga si Kristo tungod sa iyang dakong gugma siya maoy mihulip sa ato nga posisyon aron kita mag-antos o magsakripisyo didto sa imperno. Iya kining gihimo didto sa cross sa Kalbaryo aron mabayran ang atong tanang kasalanan. Mga igsuon ko nintak nas kabuntagon, ingon ang Biblia mga igsuon ko sa Romans 5:8 ug 9. Romans 5:8 ug 9 kini mao ang gitawag og usa sa mga bersikulo nga pinaka-importanteng masayran nimo. Ingon ang Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga igsuon, samtang kuno kita makasasala pa, si Kristo mianhi tungod sa nakong gugma kanato og namatay tungod og alang kanato. Dili cross, dili religion rather, dili baptism ang makaluwas, dili ang good works makaluwas, dili ang kining gitawag og religion, good works, baptism, law ang makaluwas, laws ang makaluwas. Ang makaluwas mao ra gyud ang kamatayon ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo nga iyang gihatag kanato. Verse number 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ang kaluwasan pinaagi ra gyud ni Kristo. Si Kristo namatay sa cross, nagpaaga sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo aron kita iyang pagamatarungon og aron kita dili mahinukman sa silot sa imperno sa walay katapusan nga nagdilaab nga giandam sa Ginoo sa mga tawo nga dili motuo ni Kristo Jesus. Higala igsuon kini nga short devotion, kini nga short nga mensahe nga atong gihimo kada adlaw unta mahimong panalangin sa imong kinabuhi. Ug na kay mga pangutana, i-comment lang kay atong tubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Daghan kayong salamat sa pagpaminaw, daghan kayong salamat sa imong pagtan-aw, and God bless us all today.